Halo pecinta olahraga, berikut info lengkap seputar Piala Dunia U17 2025 Qatar. Hasil lengkap seluruh pertandingan fase grup, klasemen seluruh grup, peringkat 3 terbaik, daftar top skor, jadwal 32 besar. Hasil lengkap seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia U17 2025. Match Day 1, Senin 3 November 2025. Costa Rica versus Uni Arab Emirat 1-1. Afrika Selatan versus Bolivia 3-1. Senegal versus Kroasia 0-0. Jepang versus Maroko 2-0. Argentina versus Belgia 3-2. Kaledonia Baru versus Portugal 1-6. Qatar versus Italia 0-1. Tunisia versus Fiji 6-0. Selasa, 4 November 2025. Pantai Gading versus Swiss 1-4. Brasil versus Honduras 7-0. Meksiko versus Korea Selatan 1-2. Haiti versus Mesir 1-4. Jerman versus Kolombia 1-1. Inggris versus Venezuela 0-3. Korea Utara versus El Salvador 5-0. Indonesia versus Zambia 1-3. Rabu, 5 November 2025. Paraguay versus Uzbekistan 1-2. Austria versus Saudi Arabia 1-0. Mali versus Selandia Baru 3-0. Amerika Serikat versus Burkina Faso 1-0. Prancis versus Chili 2-0. Kanada versus Uganda 2-1. Hasil pertandingan Matchday 2, Kamis 6 November 2025. Bolivia versus Italia 0-4. Portugal versus Maroko 6-0. Jepang versus Kaledonia Baru 0-0. Argentina versus Tunisia 1-0. Fiji versus Belgia 0-7. Uni Arab Emirat versus Kroasia 0-3. Senegal versus Costa Rica 1-0. Qatar versus Afrika Selatan 1-1. Jumat 7 November 2025. Inggris versus Haiti 8-1. El Salvador versus Kolombia 0-0. Jerman versus Korea Utara 1-1. Mesir versus Venezuela 1-1. Meksiko versus Pantai Gading 1-0. Swiss versus Korea Selatan 0-0. Zambia versus Honduras 5-2. Brasil versus Indonesia 4-0. Sabtu 8 November 2025. Republik Ceko versus Burkina Faso 1-2. Uganda versus Chili 1-1. Mali versus Austria 0-3. Prancis versus Kanada 0-0. Amerika Serikat versus Tajikistan 2-1. Paraguay versus Panama 2-1. Saudi Arabia versus Selandia Baru 3-2. Irlandia versus Uzbekistan 2-1. Hasil pertandingan Matchday 3, Minggu 9 November 2025. Fiji versus Argentina 0-7. Belgia versus Tunisia 2-0. Maroko versus Kaledonia Baru 16-0. Portugal versus Jepang 1-2. Uni Arab Emirat versus Senegal 0-5. Kroasia versus Costa Rica 3-1. Italia versus Afrika Selatan 3-1. Bolivia versus Qatar 0-0. Senin, 10 November 2025. Korea Selatan versus Pantai Gading 3-1. Swiss versus Meksiko 3-1. El Salvador versus Jerman 0-7. Kolombia versus Korea Utara 2-0. Honduras versus Indonesia 1-2. Zambia versus Brasil 1-1.
Venezuela versus Haiti 4-2. Mesir versus Inggris 0-3. Hasil pertandingan Matchday 3, Selasa, 11 November 2025. Chili versus Kanada 2-1. Uganda versus Prancis 1-0. Irlandia versus Paraguay 0-0. Uzbekistan versus Panama 6-1. Ceko versus USA 0-1. Burkina Faso versus Tajikistan 2-0. Selandia Baru versus Austria 1-4. Saudi Arabia versus Mali 0-2. Demikian hasil lengkap pertandingan fase grup Piala Dunia U17 2025.